दादारा नमस्कार आमादेर यूट्यूब चैनेले आपनादेर वेलकाम। जे सकल दादारा बंधुरा आमादेर चैनेले प्रथमबार भिजिट करछेन चैनलटी सबस्क्राइब करे बेल आइकनटा अन करे देबेन। आमी एमनी टिप्स प्रत्येक दिन 365 दिन फ्री टिप्स दी और आपनारा प्रत्येक दिन आमादेर चैनेले भिजिट करबेन, प्रत्येक दिन फ्री टिप्स पेये जाबेन। और जे सकल दादारा अनलाइनेर माध्यमे कलकाता फटाफट मेन बाजार कल्याण मार्केटर समस्त गेम अनलाइनेर माध्यमे खेलते चान ताहले मार्केटर सबथेके पुरानो और सबथेके विश्वास एप्लीकेशन JioFF.com এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য গুগল বা ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করবেন JioFF.com। আপনারা ওয়েবসাইটটা সবথেকে আগে পেয়ে যাবেন বা তাছাড়া আপনারা এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে হাই পাঠিয়ে অ্যাপসের লিংক পেয়ে যাবেন। और दादारा এই অ্যাপসে मिनिमाम डिपোজিট 200 টাকা और मिनिमाम উইথড্রল 300 টাকা, सबथेके फास्ट डिपোজিট और सबथेके फास्ट উইথড্রল। दादारा এই অ্যাপসটি डाउनलोड করুন और खूब ভালো ইনকাম করুন। চলো বন্ধুরা দেখে নিই 29/3/2024 আপনারা কি গেম প্লে করবেন। চলো বন্ধুরা দেখে নিই। প্রথম বাজিতে আপনারা প্লে করবেন 2350 পাত্তি প্লে করবেন 679120456136 और जे सकल दादारा प्रत्येक दिन लाभे थाकते चान ताहले भिडियो सम्पूर्ण लास्ट अब्दि धैर्य रेखे देखुन, ठीक आछे। और दो बाजी की खेलबेन देखे निन। दो बाजी प्ले करबेन 3679 पात्ती प्ले करबेन 139268124180। तीन बाजीते प्ले करबेन 5690 पात्ती प्ले करबेन 230123126235 और चार बाजीते प्ले करबेन 5670 पात्ती प्ले करबेन 249259250578 और दादारा पाँच बाजीते प्ले करबेन 1269 पात्ती प्ले करबेन 128570150379। छय बाजीते प्ले करबेन 2578 पात्ती प्ले करबेन 390140340260। सात बाजीते प्ले करबेन 1368 पात्ती प्ले करबेन 245580367567। आठ बाजीते प्ले करबेन 1467 पात्ती प्ले करबेन 155220330133। और दादारा भिडियो सम्पूर्ण लास्ट अब्दि देखबेन। और এটা হচ্ছে 4 ডিজিট ঘর 4 ডিজিট পাত্তি, ঠিক আছে। 1 থেকে 8 বাজি অবধি ধৈর্য রেখে গেম প্লে করবেন, আপনারা কিন্তু 100% পেমেন্ট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আর পাশে দেখে নিন 3 ডিজিট বাজি টু বাজি গেম, কোনো একটা সেট নিয়ে গেম প্লে করবেন বা 4 ডিজিট ঘর বা 3 ডিজিট ঘর, ঠিক আছে। প্রথম বাজিতে প্লে করবেন 235, দুই বাজিতে প্লে করবেন 369, তিন বাজিতে প্লে করবেন 459, चार बाजीते प्ले करबेन 017, पाँच बाजीते प्ले करबेन 126, छय बाजीते प्ले करबेन 380, सात बाजीते प्ले करबेन 180, आठ बाजीते प्ले करबेन 259। और दादारा आपनादेर बार बार बोलছি কোনো একটা সেট নিয়ে প্লে করবেন 4 ডিজিট ঘর বা 3 ডিজিট ঘর, ঠিক আছে। 1 থেকে 8 বাজি অবধি ধৈর্য রেখে প্লে করবেন, গেম কিন্তু 100% পাস হবে। और चलो बंधुरा देखे नी आमादेर सबथेके स्पेशल गेम 1 থেকে 8 बाजी अब्दि आनलिमिटेड रोलिंग गेम 2479 যত খুশি ইচ্ছা পারবেন আপনারা রোলিং করবেন। আমাদের রোলিং গেম কিন্তু প্রত্যেক দিন 100% পাস হয়। আর এমনি গেম কোনো ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন না, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর প্রত্যেক দিন লাভে থাকুন, ঠিক আছে। 100% পাস হবে 100%। और देखे नीन दादारा 1 থেকে 4 बाजी अब्दि रोलिंग 1 থেকে 4 बाजी अब्दि रोलिंग 0289, ठीक है। और 5 থেকে 8 बाजी अब्दि रोलिंग 2479 डेली पास, ठीक है। हमारे रोलिंग गेम किन्तु डेली पास होच्छे, आपनारा रोलिंग करे प्रत्येक दिन भालो टाका इनकाम करते पारबेन। और चलो बंधुरा देखे नी रोलिंग पात्ती, आमी जे रोलिंग पात्तीगुलो दी এই পাত্তির মধ্যে কোনো না কোনো পাত্তি দেখবেন প্রত্যেক দিন পাস হচ্ছে, ঠিক আছে। और मेन बाजार ओपन टू क्लोज देखे नहीं, मेन बाजार ओपन टू क्लोज 2479, ठीक है। ये चारटे घर ओपेने खेलबेन, ओपेने यदि पास ना है ये चारटे घर क्लोजे खेलबेन, गेम किन्तु 100% पास होबे, ठीक है। आपनारा चाइले एक स्क्रीनशट निये निते पारेन, आपनादेर
গেম প্লে করতে খুবই সুবিধা হবে, ঠিক আছে। একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিন। আর দাদারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করুনি, সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমি কিন্তু প্রত্যেক দিন আপনাদের জন্য ফ্রি টিপস আনি, ঠিক আছে। আর আমরা কোনো রকমের মেম্বারশিপ চালাই না, আমরা আপনাদের জন্য শুধুমাত্র ফ্রি টিপস প্রত্যেক দিন রাখি, ঠিক আছে। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর যে সকল দাদারা এখনও এই অ্যাপসটি ডাউনলোড ডাউনলোড করে নিন। এই অ্যাপ্লিকেশনটা 2 বছর থেকে পুরনো অ্যাপ্লিকেশন, খুব দারুণ অ্যাপ্লিকেশন। ডাউনলোড করুন আর গেম প্লে করুন। 100% সেফ অ্যান্ড ট্রাস্টেড অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে।